ہمارے کلام مقدس میں سے ابار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم ابار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت جو ہے اپنی رہنمائی کے لیے اپنی تعلیم اور اپنی ترقی کے لیے پڑھیں گے کہ کیا تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن اعلانے کی قربانی کے لیے پھولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب اپنے بھائی سے خداوند کا شکر۔ تشریف رکھیں۔ ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ عید پینتیکوسٹ یا عید پینتیکوسٹ کا دن ہے۔ بہت سے لوگ لفظ پینتیکوسٹ جس سے لفظ پینتیکوسٹل بنتا اس سے ڈرتے ہیں، اس لفظ سے۔ شاید ان کا تجربہ نہیں ہے پینتیکوسٹ کے دن جو کچھ ہوا، شاید اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ لفظ پینتیکوسٹ جو ہے یہ ببلیکل ورڈ ہے، یہ بائبل کے اندر یہ لفظ جو ہے نئے عہد نامہ میں تقریباً 3 مرتبہ جو استعمال ہوا۔ پینٹیکوسٹ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جی 50۔ کیا پینٹیکوسٹ لفظ جو ہے کہ کیا ڈراؤنا لفظ ہے، کیا خطرناک لفظ ہے؟ پینٹیکوسٹ، اور اسی سے وہ کلیسیاں ہیں جو اپنے آپ کو اس سے جوڑتی ہیں، اپنے آپ کو پینٹیکوسٹ کہتی ہیں، اسی کی تجربے کی بنیاد پر وہ ایسا کہتے ہیں۔ سو ہم نے پرانے عہد نامہ میں سے ابار کی کتاب اس کے 23ویں باب میں یہ دیکھا کہ تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن اعلانے کی قربانی کے لیے پھولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک کہ 7 سبت پورے نہ ہو جائے اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لے۔ سو یسوع مسیح عید فصح پر ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو قریب کیا گیا اور اس کے بعد یہودیوں کی دوسری عید فطیر شروع ہو گئی اور اس کے بعد ہی آگے ان کی پہلے پھلوں کی عید شروع ہوتی ہے۔ سو یہاں سے وہ گننا شروع کرتے تھے اور جب اس کو وہ گننا شروع کرتے تھے تو وہ 7 سبت جو ہے وہ گنتے تھے۔ 7 ضرب 7 کتنے بنتے تھے؟ 49 پلس 1 ڈے 50۔ تو یونانی زبان کے اندر اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے پینٹیکوسٹ، 50 ڈے، 50واں دن۔ سو نیا نامہ میں جب ہم آئیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از پینٹیکوسٹ، کہ پینتیکوسٹ یا پینتیکوسٹ کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے اس کے معنی سمجھے کہ پینتیکوسٹ کی جو معنی ہے وہ 50، اور یہودی سبت کو گننا شروع کرتے تھے اور گنتے گنتے وہ 7 سبت گنتے تھے تو 50 اور پھر ایک دن اوپر وہ گنتے تھے تو بنتے تھے 50۔ سو یہودی روایات کے مطابق وہ یہ چیز کہتے تھے کہ خروج کی کتاب کے 19ویں باب کے اندر جب موسوی شریعت دی گئی، جب 10 احکامات دیے گئے تو وہ دن جو تھے وہ عید پینتیکوسٹ کے تھے، وہ عید پینتیکوسٹ کا دن تھا جس دن شریعت کے وہ 10 احکامات اور باقی جو شریعت تھی وہ دی گئی۔ تو یہودیوں کے لیے یہ دن بڑا اہم دن تھا، وہ اس کو مناتے چلے آ رہے تھے۔ اور یاد رکھیے کتاب مقدس کے اندر جو 50 کا عدد ہے یہ آزادی کا عدد ہے کہ لوگوں کو 50 سال بعد جو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ
पेंटिकोस्ट है क्या? हमने किताब मुकद्दस में से देखा कि 50 दिन गिन लेना, ये 50 का जो अदद है, इसी से लफ्ज़ बनता है कि पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट या ईद पेंटिकोस्ट होती है, उस दिन हुआ क्या था? व्हाट हैपेंड एट द पेंटिकोस्ट? ईद पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ? कुछ खास हुआ था। कल हमने सीखा था वेटिंग फॉर द प्रॉमिस, के वादा के लिए वो 10 दिन तक क्या कर रहे थे? ठहर रहे थे। और जब वो दिन आ गया तो उस दिन क्या हुआ? फिर सब निकालें अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत। देखिए, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। ये ईद थी, ईद पेंटिकोस्ट। और बनी इस्राएल कौम शरीयत के लिए जाने की याद में भी ये ईद मनाते थे। और फिर पुराना एहतामा में ये बताता है कि जब उनकी गेहूं की फसल होती थी, उसकी खुशी में भी जब वो मनाते थे। यहाँ पर लिखा है कि जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह कहाँ थे? जमा थे। और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर के क्या मतलब है? जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सीख फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 आए। तो वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की क्या बख्शी थी? ताकत बख्शी। सो याद रखिए कि ईद पेंटिकोस्ट के दिन जब बनी इस्राएल कौम को शरीयत दी गई, हम कुछ पैरेलल चीजें देखेंगे कि जब शरीयत दी गई तो शरीयत दिए जाने के वक्त जो थे, बनी इस्राएल कौम के 3000 लोग मारे गए। कितने लोग? 3000 लोग। खुदा ने शरीयत दी और शरीयत जो थी वो पत्थर की जो लूहें थी, जो टैबलेट्स थे, स्टोन टैबलेट्स थे, उनके ऊपर लिखी। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3000 लोग मारे गए। जब नए अहदनामा में हम आते हैं तो ईद पेंटिकोस्ट के दिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, और रूह कुदस के नाज़िल होने के बाद जब आप दूसरा बाब पूरा पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि पतरस जब अपना पहला वास करता है तो कितने लोगों की जान बच जाती है? जब शरीयत दी गई पुराने अहदनामा में ईद पेंटिकोस्ट के दिन तो 3000 लोग अपनी जान गवा बैठे। नए अहदनामा में जब रूह कुदस का नुज़ूल हुआ ईद पेंटिकोस्ट के दिन, और उसके बाद पतरस ने जब वास किया तो किताब मुकद्दस में बताती है कि 3000 लोग जो थे वो बच गए। याद रखिए कि पुराना अहदनामे के 10 मकामात थे वो पत्थर की लूहों पे लिखी गई। और खुदावंद ने ये वादा किया था कि जब मैं नया अहद तुमसे बांधूंगा तो मैं हकामात जो है वो पत्थर की लूहों पर नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों पर लिखूंगा। मैं सब निकालें यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31वां बाब, और इसकी 31वीं आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफा यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31वां बाब उसकी 31वीं आयत। देखो वो दिन आते हैं, देखो वो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि जब मैं इस्राएल के गिराने और यहूदा के गिराने के साथ नया अहद बांधूंगा। और फिर क्या होगा? उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को क्या किया? तोड़ा। अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद
اسرائیل کے گرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں. سو پرانے عہد ناموں کے اندر عید پینتیکوس کے دن جب شریعت دی گئی تو وہ شریعت پتھر کی لوحوں پہ لکھی گئی. اور نئے عہد نامہ کے اندر جب نیا عہد مانا جاتا ہے جب روح القدس کا نزول ہوا تو وہ احکامات جب دیے گئے تو وہ انسان کے باطن اور اس کے دل میں لکھے گئے. تو گرنتھیوں کے خط میں پولس رسول یہ فرماتا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں، لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. So what happened on the or at the Pentecost? پرانے عہد نامہ میں 3000 لوگ مارے گئے اور نئے عہد نامہ کے اندر کیا ہوا؟ 3000 لوگ نجات پا گئے. آئے اس کو دیکھتے ہیں میرے ساتھ دکھا رہے ہیں مال کی کتاب کا دوسرا باب جس میں ہم تھے. عید پینتیکوس کے دن وہ سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے. سب روح القدس سے بھر گئے اور سب غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی کیا بخشی؟ بہت سے لوگ غیر زبان کا اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کو تجربہ نہیں ہے، ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں. جب یہ عید پینتیکوس کے دن روح القدس کا نزول ہوا تو دوسرے باب کے اندر جب ہم آتے ہیں تو دوسرے باب کی 41 آیت کے اندر لکھا ہے 2:41 بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، کس کا؟ پترس جو کلام اس نے سنایا. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا. یاد رکھیے بپتسمہ بغیر کلام قبول کرنے کے نہیں ہے. یہ بائبل کا سن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز سیم ڈے آف دا پینٹیکوسٹ سیم ڈے اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. کن میں مل گئے؟ کلیسیا میں مل گئے. اور یہ جو 3000 لوگ جنہوں نے کلام قبول کیا، بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. کس میں مل گئے؟ جی کلیسیا میں مل گئے. ذرا یاد رکھیے کہ کلام کو قبول کرنا اور بپتسمہ لینا اس طرح آپ کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں. یہ دودھ پیتے بچوں والے بپتسمہ جو ہے یہ کلیسیا میں آپ کو شامل نہیں کرتے. کلام پڑھیے، ٹھیک ہے جی. بس انہوں نے اس کا کلام قبول کیا، پترس کا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اور یہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی سب لکھا ہے اور سب رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. یاد رکھیں کہ ایماندار کی زندگی کے اندر یہ 4 سکون ہیں. اگر وہ ایماندار رہنا چاہتا ہے تو اس کو رسولوں سے تعلیم پانے کی ضرورت ہے، ان کو رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں روٹی توڑنے یعنی عشائر بازی میں شریک ہونے کی ضرورت ہے اور دعا میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پینتیکوس کے دن کیا ہوا. نہ صرف روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اس کے بعد جب کلام سنایا گیا لوگوں نے کلام کو قبول کیا تو پھر پانی کے بپتسمے. سو متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، تینوں اناجیل جو ہے اس چیز کی گواہی دیتی ہیں، یہ بتاتی ہیں یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے. وہ آگ اور روح سے پانی کا وہ آگ اور روح سے کیا کرے گا؟ بپتسمہ دے گا. کچھ لوگ پانی کے بپتسمے کو سمجھتے ہیں کہ یہی آگ اور روح کا بپتسمہ ہے، تاکہ یہ تجربہ نہ. چاروں اناجیل اس چیز کی دلیل دیتی ہے، شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ یسوع مسیح روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح صرف
روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے، بلکہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران پانی کے بپتسمے بھی دیے تھے۔ یوحنا کے انجیل کے 3 باب کے اندر، 4 باب کے اندر ہمیں اس چیز کی شہادت ملتی ہے۔ سوئے پینتیکوست کے دن رسول، ان کے ساتھ چند عورتیں، مقدسہ مریم اور اس کے بچے، یسوع مسیح کے ماجائے بھائی اور بہنیں، وہ 10 دن تک روح القدس کا بپتسمہ پانے کے لیے ٹھہرے ہوئے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ مقدسہ مریم کا آخری بار اعمال کی کتاب کے پہلے باب کے اندر آخری بار اس کا ذکر آتا ہے، لیکن 25 سال میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش پر ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم ہے، اس نے اس کو پیدائش دی، اور جب کلیسیا کی پیدائش ہو رہی ہے اس وقت بھی وہاں پر مقدسہ مریم موجود ہے، لیکن وہ کلیسیا کو برت نہیں دیتی۔ وہ شاگردوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ مل کر روح القدس کے بپتسمہ پانے کی منتظر ہے۔ یاد رکھیے کہ مقدسہ مریم پینٹیکوسٹل تھی، وہ غیر زبان بولتی تھی، غیر زبان بولتی تھی، کیونکہ وہ 120 کی جماعت کا نشان ہے۔ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، یسوع مسیح نے انہیں، ہم نے کل سیکھا تھا کہ کہاں تک ٹھہرے ہوئے۔ تو یاد رکھیے کہ نئی پیدائش، نئے سر سے پیدا ہونا، یہ ایک فرسٹ ایکسپیرینس ہے، یہ پہلا تجربہ۔ اور پانی کا بپتسمہ لینا یہ الگ تجربہ ہے، اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر روح کا پھل لگنا یہ ایک الگ تجربہ ہے۔ اور پھر روح القدس کا بپتسمہ یہ ایک الگ تجربہ ہے، یہ قوت کا لباس۔ میں سے نکالے لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت۔ لکھا، دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر کیا کروں گا؟ نازل کروں گا، لیکن جب تک آنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ کل نے سیکھا تھا ویٹنگ فار دا پرومس، کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کیسے ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ کیوں ٹھہرے تھے۔ یسوع مسیح کے حکم دینے کے مطابق وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ بیشتر اس سے، یا پہلے اس سے کہ ہم منادی کے لیے نکلیں، ہمیں عالم والا سے قوت کے لباس کو پہننے کی یا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر قوت کے لباس کے آپ لوگوں کے ساتھ سمجھوتا تو کر سکتے ہیں، آپ کلام کی سچائی کو بیان نہیں کر سکتے، آپ کلام کی منادی نہیں کر سکتے، کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قوت کے لباس سے ملبس ہیں تو آپ یسوع مسیح کی تعلیم کو واضح طور پر لوگوں پر بیان کر سکتے ہیں، سچائی کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس شہر میں ٹھہرے رہو، اور وہ ٹھہرے رہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب کے پہلے باب کے اندر آتے ہیں، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے باب کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں، ایتھیفلوس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصدیق کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ کیا کیا، ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی مشورہ نہیں ہے،
सजेशन नहीं है कि ठहरोगे तो ठीक है, नहीं ठहरोगे तो भी ठीक है। ये हुक्म है। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के क्या मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम उनसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से क्या पाओगे? बपतिस्मा पाओगे। सो पानी का बपतिस्मा, रूह कुदस का बपतिस्मा इज डिफरेंट। शागिर्दों का पानी का बपतिस्मा हो चुका था, अब उन्हें रूह कुदस के बपतिस्मे की जरूरत थी। यीशु मसीह के कहने मुताबिक वो ठहरे हुए थे, और जब वो ठहरे रहे तो उसके बाद क्या हुआ? दूसरे बाब में जब आते हैं हमने पढ़ा कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह क्या थे? जमा थे। और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हुआ जी? गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें, ठीक है जी, एक जुबान नहीं, जुबानें दिखाई दी। और उनमें से जो 120 की जमात थी, उनमें से हर एक पर आठ है। और वो सब इसमें रसूल भी हैं, इसमें शागिर्द भी हैं, इसमें चंद औरतें भी हैं, इसमें यीशु मसीह की माँ भी है, और इसमें यीशु मसीह के भाई भी हैं। वो सब के सब एक जगह जमा है, लेकिन उनमें से हर एक पर आग है। और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह उन्होंने अपने बोलने की क्या बख्शी थी जी? ताकत बख्शी। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ठहरे रहो, आलमे वाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा। और जब तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम क्या करो? क्या कुव्वत हासिल करके, कुव्वत का लिबास हासिल करके क्या बैठे रहे? क्या सच्चाई को दबाए रखें? क्या आप समझौते करते रहे? मसीह की तालीम को हम पीठ पीछे फेंक दें और अपनी इंसानी बनाई तालीम को हम रोक दें? फिर से निकाले वाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे यीशु मसीह की गवाही देने के लिए कुव्वत की जरूरत है। खुदा का पाक रूह कुव्वत देता है तो गले नहीं देता है। जो बुज़दिल हैं, अक्सर यहाँ पर कहता है कि बुज़दिलों का काम मुनादी करना नहीं है, बुज़दिलों का काम नहीं है मुनादी करना। जो बुज़दिल है, याद रखिए कि उसके पास पाक रूह नहीं है, उसके पास पाक रूह की कुव्वत नहीं है। बपतिस्मा तो दूर की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे क्या होंगे जी? जब इधर पेंतीकोस्त के दिन 120 की जमात पर रूह कुदस का बपतिस्मा हो गया, तो क्या वो चुप करके बैठ गए? बोली चुप करके बैठ गए? आप अमाल की किताब को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर पिछले साल शुरू की कि बिल्कुल एंड जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम, तो आप तीसरा चौथा 5वें बाब पढ़े, वहां पर आपको रसूल जो है वो यरूशलेम के अंदर मुनादी करते हुए नजर आते हैं। 8वें बाब में आप जब जाते हैं तो 8वें बाब के अंदर वो हमें सामरिया में मुनादी करते हुए नजर आते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा वो वैसे ही पहले यरूशलेम, फिर तमाम यहूदिया, फिर सामरिया, और वहां से आगे जब हम देखते हैं कि वो फिर जमीन की इंतहा तक। इसकी वजह क्या है? क्या बगैर रूह कुदस के मैं मुनादी कर सकता? क्या बगैर रूह कुदस के मुनादी हो सकती है? इम्पॉसिबल।
انسانی احکام کی تعلیم کی جا سکتی ہے، سمجھوتے کیے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے، وہ غیرت رکھتا ہے، غیرت رکھتا ہے. تو اگر میں اس کا بیٹا کہلاتا ہوں، اگر میں اس کا فرزند کہلاتا ہوں، کیا جیسی غیرت وہ رکھتا ہے مجھ میں ہے؟ اگر نہیں ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھدار شخص میں کلام سنانے کی، کلام کی سچائی بیان کرنے کی غیرت نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں سب جانتے ہیں مشہور کیا ہے. سنجس کا نزول ہوا، انہوں نے غیر زبانیں. پطرس رسول کرنیلیس کے گھر گیا. پطرس سے پہلے ایک اور شخص جو ایک ڈیکن تھا. کیا تھا جی؟ وہ ڈیکن تھا. کیا نام تھا اس کا؟ فلپس. فلپس کلام کی منادی کرتا تھا. اسٹیفنس ڈیکن میں سے تھا، وہ کلام کی منادی کرتا ہے. ویسے دکھانے اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب، 7واں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹیفنس کو سنسار کر دیا گیا. شاید منادی کا کام رک جائے گا، لیکن نہیں. 8ویں باب کے اندر جب آتے ہیں میرے دوستوں، تو 8ویں باب کے اندر جب کلیسیا پر ظلم ہوا، ساؤل جو بعد میں پالوس کہلایا، وہ کلیسیا کو تباہ کرتا رہا، گھر گھر گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا رہا. اور پھر 4تھی آیت کے اندر لکھا ہے، بس جو پرگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے. اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا. اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا، لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر کیا جی لگایا. کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا کر نکل گئی، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے. اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی بڑا شخص ہوں. اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا جو ڈیکن تھا کا یقین کیا، جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت خواہ بچے، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بیپتسمہ لینے لگے. بچہ تو نہیں سکتے. تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بیپتسمہ لینے لگے پانی کا. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا، ایمان لا کر. مجھے پانی کا بپتسمہ بغیر ایمان کے نہیں ہے. اور بیپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ راہ کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. اور پھر کیا ہوا؟ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے. کلام کی قبولیت کے بغیر نہ تو آپ کی نئے سرے سے پیدائش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کلام قبول کیے بغیر بیپتسمہ لے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں نے کلام قبول کیا، مرد اور عورت کا جب نام ذکر نہیں ہے. انہوں نے بیپتسمہ لیا. پھر شمعون جو جادو کرتا اس نے بھی توبہ کی. اس نے بھی کیا لیا؟ بیپتسمہ لیا. لیکن جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے یہ سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پترس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا.
पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना कौन थे? वो रसूल। उन्होंने जाकर उनके लिए क्या की? दुआ की। क्यों दुआ की? कि रूह कुदस पाए। नए सिरे से पैदाइश पानी और रूह से होती है, यानी कलाम से और कुदस से। आपकी जिंदगी में रूह होता है, लेकिन ये आपकी नए सिरे से पैदाइश है। ये रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं है। सामरी पानी का बपतिस्मा ले चुके, पानी का बपतिस्मा लेने से पहले उनकी नई पैदाइश हो चुकी, क्योंकि उन्होंने कलाम को कबूल किया। जो कलाम के अंदर लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील की पहले बाब 12वें आयत के अंदर, कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के पुत्र बनने का हक बख्शा। वो न खून से, न जिस्म से, न इंसान की इरादा से, बल्कि किससे पैदा हुए? खुदा से। तो ये नई पैदाइश है, खुदा से होती है। पानी का बपतिस्मा फर्क है। यहाँ पर सामरी नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, यहाँ पर सामरी मर्द और औरत पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं। लेकिन जब सामरिया के लोगों की खबर यरूशलेम में जो रसूल थे उनको पहुंचे, आप क्या समझते हैं कि यूहन्ना और पतरस यरूशलेम से सामरिया क्यों आए? भाई पानी का बपतिस्मा हो चुका है, बहुत है। नए सिरे से पैदाइश हो चुकी है, बहुत है। क्या रूह कुदस के बपतिस्मे की हर एक शख्स को जरूरत है? क्यों पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से सामरिया में आते? चाहते तो यरूशलेम से दुआ करते, लेकिन यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया? और उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। क्यों नहीं नाजिल हुआ था? ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। अब इस उनका पानी का बपतिस्मा हुआ था। फिर उन्होंने क्या मुरादे जी? पतरस और यूहन्ना ने फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे। उन सामरियों पर क्या रखे जी? हाथ रखे। उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने क्या पाया? रूह कुदस पाया। जब शमाउल ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, तो उनके पास रूबे लाकर कहा कि मुझे भी इख्तियार दो। तो शमाउल ने क्या देखा? शमाउल ने क्या देखा? याद रखिए कि रूह कुदस के बपतिस्मे का जो ज़ाहिरी निशान है वो गैर जुबान है। वो गैर जुबाने या गैर जुबान है। हम आगे चलते हैं 10वें बाब के अंदर चलने के वाला जब हम देख के क्लोज करेंगे। हमारी की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 44वीं आयत। पतरस कुरनेलियस की गला का पतरस वहां पर खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी देता है। 44 आयत में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा, कलाम कर रहा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। याद रखिए, ये जो कलाम सुनते हैं, कलाम को ओबे करते हैं, उस पर अमल करते हैं, रूह कुदस उन पर नाज़िल होगा। अगर नहीं तो यीशु मसीह हमारे लिए मिसाल है। यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद पानी का बपतिस्मा जब उसने लिया, उसके बाद हम देखें कि रूह कुदस उतरा। तो यहाँ पर लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और फिर हुआ क्या? और पतरस के साथ जितने महकूम ईमानदार आए थे, यानी कि यहूदी थे लेकिन अब मसीह को कबूल कर चुके थे, ईमानदार थे, मसीह पर ईमान लाने के सबब से, वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से उनको रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गैर अक़वाम थे, भूमि लोग थे, उन पर जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ, तो रूह कुदस का बपतिस्मा जो है उन्हें पहले हुआ, उनकी नई पैदाइश पहले हुई, और पानी का बपतिस्मा पतरस ने उनको बाद में देने का हुक्म दिया। तो अगर ये एक ही है, तो यहाँ पर फिर ये पतरस की थियोलॉजी क्या गलत है, उसकी डॉक्ट्रिन गलत है। तो आगे बढ़ते हैं।
11वें बाब की 15वीं आयत। पतरस जो है जब वो वापस आता है, वो आकर जो कुछ वाकया हुआ, जो कुछ हुआ, वो आकर कलीसिया को उसकी खबर देता है कि मैं किस तरह गैर कौम के घर गया और वहां पर क्या कुछ हुआ। वो अपनी इस वाही को जो है वो शेयर करता है। 11वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। हमारे दूसरे बाब और कहते हैं, और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो याद रखिए कि रूह कुद्स का बपतिस्मा बगैर गैर जुबानों के नहीं है। रूह कुद्स के बपतिस्मे का ज़ाहिरी निशान गैर जुबान है। अमाल दूसरे बाब के अंदर हमने देखा, अमाल 8वें बाब के अंदर हमने देखा, और फिर अमाल 10वें और 11वें बाब के अंदर हमने देखा कि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते। सो आगे बढ़ते हैं। जब पतरस का जो एक्सपीरियंस था, जो उसका तजुर्बा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पालूस के ताल्लुक से देखते हैं। अमाल की किताब उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत से, जब अपुलूस कुरिन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि फालूस ऊपर के इलाके से गुजरकर एफेसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? तो अमाल की किताब के अंदर ये इस्तिलाह के रूह कुद्स पाए कि कुद्स के बपतिस्मे की तरफ इशारा है। क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स नाज़िल हुआ। जब उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो फिर पालूस रसूल ने उनसे क्वेश्चन किया। उसने कहा कि बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने किसका बपतिस्मा लिया? याद रखिए कि उस दौर के अंदर यहूदी जो रब्बी थे उनके बपतिस्मे भी चल रहे थे। उस दौर के अंदर यूहन्ना इस्तबाकी के जो शागिर्द थे, यूहन्ना इस्तबाकी का सर कट चुका था, लेकिन जो उसके शागिर्द थे वो भी यूहन्ना के बपतिस्मे को जारी रखे हुए थे। और साथ ही साथ यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, यीशु मसीह के कहे हुए के मुताबिक कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बना, उनको बाप और बेटे और कुद्स के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। सो ये तीन बपतिस्मे एक ही वक्त में राइज थे। इसलिए पौलुस ने पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा किसका? बाइबल कुद्स में देखिए क्या लिखा है। उन्होंने कहा इसका, यूहन्ना का। यूहन्ना का। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु मसीह पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा वो बपतिस्मा है जो बाप, बेटे और कुद्स का है। इसे हरगिज़ मुराद नहीं कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दूंगा। इसे मुराद नहीं है। लोगों ने ये गलत तालीम बनाई है। यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा वो बपतिस्मा है जिसका यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में हुक्म दिया। फिर हुआ क्या? उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने उन पर क्या रखे जी? हाथ रखे, तो सामरिया के अंदर क्या था? पतरस और यूहन्ना आए तो क्या रखे? तो उन्होंने कुद्स पाया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो वो रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ। जब रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो फिर क्या हुआ? किताब मुकद्दस में देखते हैं। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। और वो सब कितने लोग थे? 12 आदमी थे। सो इधर पेंटिकोस्ट के दिन
ईद पेंटिकोस्ट के दिन जो कुछ हुआ नए अहदनामा के अंदर कि रूह कुदस का नज़ूल हुआ, बाप का रूह नाजिल हुआ, जिसका यसाया 28वें बाब के अंदर, जोएल की किताब के दूसरे बाब के अंदर, फिर सफेनिया तीसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर वादा था कि मैं आखिरी ज़माना में या आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपने रूह को क्या करूँगा, नाज़िल करूँगा। तो ये वादा मेरा आपसे क्वेश्चन, कैन आई एक्सपीरियंस दैट? क्या आज हम इसका तजुर्बा हासिल कर सकते हैं? या ईद पेंटिकोस्ट के दिन जो रूह कुदस का नज़ूल हुआ, जो गैर ज़ुबानी लोगों ने बोली, रूह कुदस का बपतिस्मा उनको हुआ, क्या वो सिर्फ उनके लिए था? क्या मैं और आप इसका तजुर्बा हासिल कर सकते हैं? नहीं, मैं मुकद्दस में से आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद जो रूह कुदस का बपतिस्मा पाना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं, अगर आगे आ सकते हैं। हमारी की किताब उसका दूसरा बाब और उसके 29वें आयत और 39वें आयत, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस नाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा लूका 24वें बाब के अंदर, अमाल पहले बाब के अंदर यीशु मसीह ने कहा था कि तुम शहर में ठहरे रहो और बाप के उस वादा के पूरे होने के क्या, बाप का वादा जो है वो रूह कुदस का वादा था। यहाँ पर पतरस कहता है तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा, रूह कुदस का वादा, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। याद रखिए ईद पेंटिकोस्ट का तजुर्बा आज भी हम हासिल कर सकते हैं, आज भी हम रूह कुदस का बपतिस्मा हासिल कर सकते हैं, आज भी हम कुव्वत के लिबास को हासिल कर सकते हैं। याद रखिए कि मसीही जिंदगी के अंदर सही तौर पर, दुरुस्त तौर पर चलने के लिए हमें रूह कुदस की जरूरत है, मुनादी करने के लिए हमें रूह कुदस की जरूरत है, मुसीबतों में से निकलने के लिए हमें रूह कुदस की जरूरत है। यीशु मसीह हमारे सामने नमूना है, यीशु मसीह हमारे सामने नमूना है। यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत से मरियम के पेट में पड़ा। यीशु मसीह जब आसमान को उठाया गया वो रूह कुदस के बारे में बता कर गया। यीशु मसीह की खिदमत रूह कुदस के वसीले से, उसकी पैदाइश रूह कुदस के वसीले से। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें रूह कुदस का तजुर्बा हो, जो रूह कुदस को हासिल करना चाहते हैं, वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। जो चाहते हैं कि वो रूहानी तौर पर पढ़ें, उनकी बढ़ोतरी हो, वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। जब रूह कुदस की और मामूली चाहते हैं, अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। याद रखिए कि बगैर रूह कुदस के हमारे दिल की ज़मीनें बंजर हैं, बगैर रूह कुदस के हम उसको फल नहीं दे सकते। यीशु मसीह भी मुकाशवा की किताब में यह फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कुदस कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलीसियाओं को रूह कुदस की आवाज़ को सुनना जरूरी है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करते हैं, आइए अपने हाथों को फिज़ा में बुलंद करते हैं। मसीह में हमारे बुजुर्ग जलाल इस्मानी बाप, मैं बाप हम तेरे हुजूर में मौजूद हैं और बाप हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि बाप जिस तरह ईद पेंटिकोस्ट के दिन तेरा पाक रूह नाज़िल हुआ और बाप तेरे पाक रूह के वसीला से बाप को गर्ग गूंज उठा और बाप को लोग जो 120 की जमायत वहाँ पर मौजूद थी,
जब आपके कलाम में लिखा है कि वो सब रूह कुदस से भर गए और सब गैर जुबानें बोलने लगे और बाप ने रूह कुदस का बपतिस्मा पाया। सो बाप जितने यहाँ पर ईमानदार खड़े हैं, बाप ईमान के वसीला से तुझसे मिन्नत करते हैं कि तूने अपना पाक रूह बख्श बाप, ताकि बाप के रूहानी तौर पर बढ़ सके। बाप इनकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस का बपतिस्मा हो, ताकि बाप तेरे नाम के वसीला से बढ़ते चले।